Good evening mga ka-shooter. This is Coach James, head coach of Pirates Basketball. Kauban nato ang atong defensive player of best player. Ano sa pangalan mo, Dol? Justin Abinoa. Okay mo, Dol? Gilaw ka. Idol, unsa may gibuhat nimo, Dol? Na grabe man nimo duwa karon, Dol. Best player gyud. Sunod lang sa sistema ni coach o salig lang sa Ginoo. Idol, Gilawra, unsa may kasulti nimo sa kadaugan niyo karon na third placer mo, na usapog ka sa nakapadaog nila na grabe mo depensa karon. Unsa kasulti nimo? Mapasalamat po ko sa Ginoo nga amo kihatag amo base karon sa pagdepensa man amo teamwork jud mi karon. Pasalamat jud mi sa Lord. Sige na shout out. Shout out ko sa umamag kuya. Imo, Dol, kisa gina shout out. Shoutout sa akong mga nanay ug tatay diha o sa akong tito. That's all. This is Coach James, head coach of Pirates Basketball. Peace.